Atong followers. Vlog, nakapalit ko kay Perper. Ba. Ako ang sunod, hindi ko telegram. Oh, sige sige. Tagaan na ko sticker mo sa kauban oh. Para duha ka mo. Sticker. Salamat kayo idol. Nakapalit sila og inverter oh. Tara sila. So, sige sige. So followers na to. Na gitawag ro tagkalit niya nagdaganta sa ilhan gihapon ta. Nakapalit siya og inverter kuno tungod sa ato ang vlog. So, dako kayo no kung pasalamat nga naday nakakaton sa ato ang vlog. So ako lang gihatagan og sticker tara. Ato lang gihatagan og sticker kay nagdagan ra ta. So nagdagan ta sila sa unahan no. So nagdagan ta gitawag ta na idol nga nagpalit ni sila og inverter tungod sa atong vlog nakamao siya pag-install og solar. So mugaan po natong feelings kay para kana ganing nakatabang tagtao nga makamao sila, maka-learn sa ato ang itudlo. Sige lang kay puhon. Basta makaya sa kong oras, hutdon ko naghatag ninyo tanan. 1 kilowatt, 2 kilowatt, 3 kilowatt, 6 kilowatt, hantod sa 8 kilowatt. Busy lang jud kayo ko. Usay di kay na ko matubag ang tawag. So, daghan kayong salamat. Og di mo idol, og makita naman nga video. Daghan mong salamat sa pagsubaybay sa atong video.